الأصلية. وتوقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. Ya, kata beliau setelah mengucapkan salam dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kata beliau hafizahullah, kita telah membahas hukum mad asli dan pembagian-pembagian yang masuk di dalamnya. Berikutnya kita masuk pada pembahasan kata penulis rahimahullahu taala, wal akharu al-far'iyyun wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala. Wal akharu, dan hukum yang kedua adalah mad far'i yang berhenti atau berdiri pada sebab hamzah ataupun sukun secara mutlak. Nah, qala syarih wal akhar ay wal madd al akhar huwa al madd الفرعي. تقدم معنا القسم الأول المد الأصلي، والآن نشرع في المد الفرعي. فما هو الفرعي؟ قال: وهو الموقوف على سبب كهمز أو سكون. فالمد الفرعي إذن هو ما كان بسبب اجتماع حرف المد بهمز أو سكون. إذن المدود الفرعية لها سبب، إما أن يكون هذا السبب الهمز، وإما أن يكون السكون. Ya, kemudian beliau sebutkan kata penulis dari penjelasan Asy-Syaikh hafizahullah taala, wal akharu, dan hukum yang lainnya dari hukum al-mudud adalah hukum mad far'i. Apa itu mad far'i? Yaitu apa yang berdiri pada sebab, berhenti pada sebab, baik itu hamzah atau sukun. Mauqufun ala sabab ka hamzin au sukun. Maka beliau memberikan pengertian daripada mad far'i, yaitu sebab dari huruf-huruf ini kemudian di dalamnya berkumpul dengan huruf mad, ya, huruf mad yang berkumpul dengan hamzah atau sukun, maka itulah mad far'i. Nah, qala rahimahullah wa hafizah, wa summiya far'iyan kama marra ma'ana annahu summiya far'iyan litafarru'ihi 'anil madd al-asli. فالمدود الأصلية هي في الأصل فالمدود الفرعية هي في الأصل مدود أصلية توقفت زيادتها على سبب من همز أو سكون. فلولا هذا السبب الذي هو الهمز أو السكون لكان المد أصليا. وقوله مسجلا أي مطلقا، فالمد الفرعي سببه مطلقا راجع إما للهمز وإما للسكون. ثم شرع الناظم رحمه الله في ذكر حروف المد واللين وبيانها. Kemudian kata beliau hafizahullah, dinamakan dengan mad far'i, ya, sebagaimana yang telah lewat bersama kita, bahwasannya mad far'i itu cabang daripada mad asli. Asalnya adalah mad asli, ya, asalnya adalah mad asli, tapi karena kita berhenti, maka ada tambahan di situ, ada tambahan sebab hamzah atau sukun. Seandainya tidak ada sebab, ya, tidak ada sebab setelah huruf mad, tidak ada hamzah atau tidak ada sukun, maka kembali ke hukum asal, yaitu mad asli. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, yang dimaksud dengan lafaz musjala yaitu mutlaqa, ya, mutlaqa secara mutlak. Maka mad far'i sebabnya secara mutlak yaitu kembali kepada hamzah atau sukun, kembali kepada hamzah atau adanya hamzah atau sukun. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala, penyusun daripada kitab ini, beliau akan melanjutkan pembahasan dengan pembahasan yang lain daripada mad far'i. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, فقال رحمه الله: حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء
وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. قال الشارح حروفه ثلاثة أي حروف المد ثلاثة فعيها أي فاحفظها من أحرف لفظ واي وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه حروف المد، هذه حروف المد بشروطها: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. قال وهي في نوحيها أي مجموعة بشروطها في لفظ نوحيها. إذا لاحظ أن هذه الكلمة جمعت حروف المد الثلاثة مع شروطها. نو هذه واو ساكنة قبلها ضم، حي هذه ياء ساكنة قبلها كسر، ها هذه ألف ساكنة قبلها فتح. فهذه الكلمة جمعت حروف المد بشروطها. Ini kata beliau hafizahullah taala membawakan perkataan penulis rahimahullah taala di sini. Hurufuhu thalathatun fa'iha. Hurufnya, huruf mad ada 3, maka hafalkan. Huruf mad tersebut tercantum dalam lafaz wain yang terdapat pada perkataan nuhiha. Kemudian pada matan yang ke-40 wal kasru qabla al-ya, kasrah sebelum ya, wa qabla al-wawi dhamm, dan sebelum wawu di dhamma. Syartun, ini merupakan syarat. Wa fathun qabla alfin yultazam, dan fathah sebelum alif, dan ini sebagai syarat yang telah ditetapkan. Wallinu minha wallinu minhal ya wa wawun sukkina. Kemudian matlin, matlin yaitu terjadi pada ya dan waw yang disukun. Inimfitahun qabla kullin u'lina, yang di fathah sebelum daripada 2 huruf itu tadi, maka tampakkanlah. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala, yang dimaksud dengan hurufuhu thalathatun, hurufnya ada 3 adalah huruf mad. Ya, huruf mad ada 3, maka hafalkanlah. Fa'iha maknanya adalah hafalkanlah. Hafalkanlah huruf tersebut yang terkumpul dalam lafaz wain, waw, alif dan ya. Alif sukun di fathah sebelumnya, waw sukun di dhamma sebelumnya, dan ya sukun di kasrah sebelumnya, yang terkumpul dalam kalimat nuhiha. Nuhiha, waw sukun sebelum dhamma, hi ya sukun sebelumnya kasrah, ha alif sukun sebelumnya fathah. Nah. Qala wal kasru qabla al-ya wa qabla al-waw dhamm shartun wa fathun qabla alfin yultazam. Dzakara an-nadhim shurut huruf al-madd بأن تسكن وتسبق بحركة مجانسة لها، أن تكون هذه الحروف ساكنة وأن يسبقها حركة مجانسة لها. فالألف الحركة التي تجانسها الفتحة، والواو الحركة التي تجانسها الضمة، والياء الحركة التي تجانسها الكسرة. قال فيكون قبل الياء الساكنة كسر وقبل الواو الساكنة ضم وقبل الألف فتح، وهذا الفتح يلتزم فلا يتغير ولا ينفك عن الألف. إذن الألف ليست كالواو والياء، الألف ليست كالواو والياء، لأن الألف دائما ساكنة وقبلها مفتوح، لا يوجد ألف على غير هذه الصورة. لذلك قال يلتزم، وفتح قبل ألف يلتزم فلا يتغير، بخلاف الواو والياء فقد تكون ساكنة وقبلها ضم وقد تكون ساكنة وقبلها فتح وسيأتي. قال واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل نعلنا، أي وحرفا اللين مما تقدم، أي من الحروف الثلاثة
الياء والواو بشرط أن يسكنا وينفتح ما قبلهما. هذا هو حرف اللين، الياء والواو بشرط أن يسكنا وينفتح ما قبلهما. وأعلن أي أظهر والألف للإطلاق. Ya, selanjutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala, wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Dan kasrah sebelum ya dan sebelum waw dhamma ini merupakan syarat, dan fathah sebelum alif yultazam. Ya, penulis daripada kitab ini menyebutkan bahwa ini syarat daripada huruf-huruf mat itu tadi, hendaknya disukun ya, dan didahului dengan harokat yang disesuaikan dengannya ya. Alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Inilah harokat yang disesuaikan dengannya, sehingga kata beliau hafizahullah, sebelum ya sakinah itu ada kasrah, dan sebelum waw sukun ada dhamma, dan sebelum alif itu di fathah, dan alif sukun selalu sebelumnya fathah, berbeda dengan dua huruf yang lainnya ya. Makanya beliau di sini katakan wa hadzal fathu yultazam ya, fathah ini sudah tetap pada alif sukun, tidak pernah berubah, tidak pernah hilang dari alif ya. Kemudian beliau katakan wallinu minha al-ya wa wawun sukina ini infitahun qabla kullin u'lina. Dan huruf lin atau hukum matlin di sini, hurufnya diantaranya adalah huruf ya dan waw. Jadi huruf lin adalah huruf ya dan huruf waw. Kedua huruf ini disukun, kedua huruf ini dalam keadaan sukun dan di fathah sebelumnya, itulah huruf lin. Maka tampakkanlah ya, sebagai huruf lin. Dan ini kata beliau hafizahullah telah jelas atau telah lewat penjelasannya dari huruf mat yang tiga tersebut ya. Ya dan waw dalam keadaan sukun, tapi dengan syarat harus di fathah sebelumnya. Kemudian lafaz daripada u'lina maknanya adalah harus dibaca jelas ya, harus dibaca jelas, dan alifnya di situ secara mutlak alif sukun sebelumnya fathah. Nah, قال فائدة للواو والياء ثلاث حالات، للواو والياء ثلاث حالات كما مر معنا قبل قليل، أن الألف دائما ساكنة وقبلها فتح فلا تتغير، أما الواو والياء فلها أحوال نأخذها الآن. أول هذه الحالات أن تكون حرف مد، أن تكون الواو والياء حرف مد. متى؟ وذلك إذا سكنت الواو وضم ما قبلها. هذه واو ساكنة قبلها ضم، هذه حرف مد. وسكنت الياء وكسر ما قبلها، ياء ساكنة قبلها كسر، إذن هذه نقول عنها حرف مد. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah, ada faidah untuk huruf waw dan huruf ya, ada tiga keadaan. Yang pertama sebagai huruf mat, yaitu ketika apabila waw sukun dan di dhamma sebelumnya, waw sukun dan di dhamma sebelumnya, maka ini namanya huruf mat. Beliau contohkan tadi kemudian ya sukun di kasrah sebelumnya, ya, ya sukun di kasrah sebelumnya, inilah huruf mat. Nah, الحالة الثانية أن تكون الواو والياء حرف لين فقط، حرف لين فقط. متى؟ وذلك إذا سكنت الواو أو الياء وفتح ما قبلهما. فأو مثلا أو هذه واو ساكنة قبلها فتح، وهكذا أي هذه ياء ساكنة قبلها فتح. فهنا نقول عنها حرف لين، حرف لين.
Ya, kemudian yang kedua kata beliau hafizahullah, pada huruf lin saja. Ya, pada huruf lin saja, yaitu wawunya disukun, wawunya sukun atau ya-nya sukun dan di fathah sebelumnya, dan di fathah sebelumnya, au atau ai di fathah sebelumnya. Nah, الحالة الثالثة من حالات الواو والياء أن تكون حرف علة فقط، وذلك إذا تحركت الواو أو الياء بأي حركة كانت، يا ي يو و وي وو، هذا متحرك نقول عنه حرف علة. وما ذكر في هذه الفائدة هو عبارة عن مصطلح للتفريق فقط. Ya, kemudian yang ketiga beliau sebutkan yaitu huruf illah saja, pada huruf illah saja, dan ini semuanya dalam keadaan berharokat. Ya, pada waw, wa, pada ya, pada waw, pada ya, di semua keadaan ketika berharokat. Wa, wi, wu, ya, i, yu, semuanya berharokat, hanya untuk membedakan daripada dua huruf mat itu tadi. Nah, أحكام المد. أحكام المد. قال الشارح: لما انتهى الناظم رحمه الله من عرض أقسام المد، من عرض أقسام المد الذي هو المد الأصلي والمد الفرعي، شرع في عرض أحكام كل نوع منها فقال: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala, setelah menyebutkan aqsamul maddi, pembagian mad, maka beliau di sini menyebutkan setelahnya adalah hukum ahkamul maddi, hukum mad. Ya, kata beliau hafizahullah, setelah penulis atau penyusun kitab ini membahas tentang pembagian mad, maka beliau mulai berpindah ke pembahasan berikutnya, yaitu hukum mad. Kata beliau rahimahullahu taala, lil maddi ahkamun thalathatun tadum, wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Untuk hukum mad ini, hukumnya selalu ada 3, yaitu al-wujub, al-jaiz, dan al-luzum. قال الشارح: للمد أحكام ثلاثة، أي للمد الفرعي، لأن ما سيذكره الناظم رحمه الله بعد فإنه من قبيل المد الفرعي الذي سببه إما الهمز وإما السكون. إذا ما تبقى من أحكام المد الذي ستؤخذ كلها مدود فرعية، كلها مدود فرعية. وقوله تدوم أي دائما، فمرد المدود الفرعية إلى أحد هذه الأحكام الثلاثة، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فالزيادة أي عن مقدار الطبيعي إما أن تكون واجبة، وذلك في الواجب المتصل. إذن يجب في الواجب المتصل كما سيأتي معنا أن نزيده عن مقدار الطبيعي وجوب، أو جائزة، وقد تكون زيادة جائزة، وذلك في الجائز المنفصل والعارض واللين والبدل. هذه مدد فرعية، الزيادة فيها عن مقدار الحركتين جائزة وليست واجبة. القسم الثالث والحكم الثالث أو لازمة، أي تكون الزيادة لازمة لا بد منها، وذلك في اللازم بأنواعه. اللازم بأنواعه، الزيادة عن مقدار الطبيعي لازمة، وسيأتي بيان كل مما تقدم مفصلا. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan lil maddi ahkamun thalathatun, untuk hukum mad ini ada 3, yaitu hukum mad far'i. Hukum mad far'i, karena apa yang akan disebutkan oleh penyusun di sini Sulaiman ibnu Husain rahimahullah, itu termasuk bagian daripada mad far'i.
yang kesemuanya itu sebabnya adalah hamzah atau sukun. Hamzah atau sukun. Kemudian kata beliau hafizahullah, tadum itu maknanya adalah daiman, ya, selalu. Maksudnya selalu berkaitan dengan mad far'i. Selalu berkaitan dengan mad far'i dari yang 3 hukum ini, yaitu al-wajib, al-wujub, wal jawaz dan al-luzum. Dan semuanya ini adalah tambahan. Ya, tambahan maksudnya bertambah ketentuannya dari mad tabi'i. Mad tabi'i yang asalnya 2 harokat, tapi karena adanya sebab itu tadi sehingga bertambahlah panjangnya. Ya. Ketika bertambah panjang ini, bertambah panjang hukum ini, maka bisa dikatakan sebagai mad wajib, ya, harus dibaca panjang, yaitu dengan hukum mad wajib muttasil. Kemudian jaiz, yaitu jaiz munfasil. Kemudian arid dan lin, kemudian badal. Atau lazimah, mad lazim, dan semua jenis daripada hukum mad lazim ini. Dan ini insyaallah ta'ala akan datang setiap penjelasan dari hukum-hukum ini secara rinci insyaallah. Nah. ثم قال الناظم رحمه الله بعد ذلك فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. قال الشارح شرع الناظم رحمه الله في الكلام عن النوع الأول، في الكلام عن النوع الأول أي الحكم الأول من المدود الفرعية، وهو المد الواجب المتصل. إذا سنتحدث عن الزيادة الواجبة وهي في الواجب المتصل. قال فواجب أي واجب زيادته عن مقدار الطبيعي عند جميع القراء. إذن جميع القراء يرون وجوب زيادة المد الواجب المتصل عن مقدار الطبيعي. قال ولذا قال ابن الجزري رحمه الله تتبعت قصر المتصل، أي بحثت من يقرأ الواجب المتصل بالقصر لا يزيده عن الطبيعي. تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده. إذا لا يوجد في القراء، سواء كانت القراءة متواترة أو كانت القراءة غير متواترة شاذة، كلهم مجمعون على زيادة المد الواجب فوق مقدار الحركتين. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bi muttasil yu'ad. Maka wajib, yaitu mad wajib, adalah apabila datang setelah huruf mad itu hamzah. Apabila setelah huruf mad ada hamzah fi kilmatin, dalam satu kata, maka itulah yang disebut dengan mad wajib muttasil. Kemudian kata beliau hafizahullah, yang diinginkan penulis di sini adalah hukum yang pertama dari mad far'i. Jadi hukum yang pertama dari mad far'i adalah al-maddul wajib al-muttasil, yaitu mad wajib muttasil. Maka wajib di sini maknanya adalah wajib atau harus ditambah, ya, ditambah ketentuan dari mad tabi'i. Dan tambahan ini disepakati oleh seluruh para ahli qiraah. Artinya ketika ada tambahan setelah mad tabi'i itu tadi, baik itu hamzah atau sukun, maka seluruh ahli qiraah sepakat harus dibaca panjang dan dihukumi dengan mad wajib muttasil, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, tatabba'tu qasral muttasili falam ajidhu fi qiraatin sahihatin wala syadzatin. Saya
menyelidiki bacaan pendek pada mad wajib muttasil, ternyata aku tidak pernah mendapatkannya pada qiraat tersebut, ya, tidak mendapatkan bacaan pendek pada bacaan itu, ya. Artinya dia bukan bacaan yang benar dan juga bukan bacaan yang syadz, yang salah. Akan tetapi setelah aku menyelidiki, ternyata mat itu dibaca panjang, ya, dibaca panjang, tidak ada yang membaca pendek. Nah, ثم قال الناظم إن جاء همز بعد مد، إن جاء همز بعد حرف مد بشرط اجتماعهما في كلمة واحدة نحو شاء. إذا لاحظ شاء حرف المد هو الألف، وقع بعده همز، وقع بعده همز في نفس الكلمة، إذا اجتمع حرف المد والهمز في كلمة واحدة، هذا هو الواجب المتصل. وهكذا المسيء حرف المد في هذه الكلمة هو الياء، وقع بعد حرف المد همز في كلمة واحدة، إذا هذا هو الواجب المتصل. وهكذا سوء حرف المد هو الواو، وقع بعده همز في كلمة واحدة، هذا هو الواجب المتصل. لذلك قال وذا أي وهذا المد بمتصل يعد أي يسمى عند القراء بالواجب المتصل. فالمد الواجب المتصل إذن هو أن يأتي بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, in jaa hamzun ba'da, maksudnya adalah apabila hamzah datang setelah huruf mad. Ini syaratnya harus berkumpul dalam satu kata. Syaratnya mad wajib muttasil adalah harus berkumpul dalam satu kata. Huruf mad dan hamzah harus berkumpul dalam satu kata. Beliau contohkan sya, sya. Di situ ada alif sukun, sebelumnya fathah dan setelahnya hamzah dalam satu kata. Begitu pula al-musi, al-musi, ada ya sukun sebelumnya kasrah dan setelahnya hamzah dalam satu kata. Begitu pula pada lafaz su, ada waw sukun sebelumnya dhammah dan setelahnya ada hamzah dalam satu kata. Jadi semuanya syaratnya berkumpulnya huruf mad dan hamzah dalam satu kata. Olehnya itu kata beliau hafizahullah taala, wadha, dan inilah yang dimaksud dengan mad, yaitu mad muttasil. Namakanlah dengan mad muttasil, dan penamaan ini telah disepakati oleh para ahli qiraah, yaitu dengan hukum mad wajib muttasil. Olehnya itu mad wajib muttasil pengertiannya adalah yang datang setelah huruf mad, hamzah kemudian bersambung dalam satu kata dengan huruf mad. Jadi apabila ada huruf mad kemudian setelah huruf mad itulah hamzah dalam satu kata, maka itulah mad wajib muttasil. Nah, qala wa summiya wajiban liwujubi maddihi 'inda jami'il qurra, kama mar ma'ana kalam al-imam Ibn al-Jazari. Wa summiya muttasilan liittisali harf al-madd bil hamz fi kalimatin wahidah. Idhan harf al-madd wal hamz fi al-madd al-wajib al-muttasil fi kalimatin واحدة، فلذا سمي متصلا. ويمد هذا المد الواجب المتصل يمد بمقدار 4 أو 5، إذن فيه وجهان، 4 أو 5 حركات، إما أن نمد بمقدار 4 وإما أن نمد بمقدار 5 حركات، والمختار أي المقدم في الأداء 4 حركات، هذا هو المقدم في الأداء أي الأفضل الأحسن. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah taala, dinamakan dengan wajib yaitu harus dibaca panjang. Harus dibaca panjang, dan ini menurut kesepakatan para ahli qiraah. Kemudian dinamakan dengan muttasil karena bersambungnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kata.
bersambungnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan ketentuan panjang daripada hukum mad wajib muttasil, yaitu dipanjangkan dengan ketentuan 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat, dan ini pendapat yang dipilih. Ini pendapat yang dipilih dan lebih didahulukan penerapannya, yaitu 4 harokat. Nah. ثم قال الناظم رحمه الله: وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة. وهذا المنفصل هذا هو النوع الثاني، أي الحكم الثاني من المدود الفرعية، وهو المد الجائز المنفصل. إذا أخذنا واجب المتصل والآن نأخذ الجائز المنفصل، وكلا هذين المدين سببهما الهمز. قال رحمه الله: وجائز مد وقصر، أي جائز مده وقصره. هذا المد يجوز أن يمد فوق حركتين، ويجوز أن يقصر بمقدار الحركتين. وقد تقدم معنى المد والقصر، وقد تقدم معنى المد والقصر في بداية دراستنا لباب المد. وذلك إن فصل كل من حرف المد والهمز بكلمة، بأن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى تليها. وهذا المد يعبر عنه عند القراء بالجائز المنفصل. فالمد الجائز المنفصل إذن هو أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول كلمة أخرى تليها، نحو ولا أشرك. إذا لاحظ أن حرف المد في كلمة لا ألف ساكنة قبلها فتح، هذا هو حرف المد. والهمز في كلمة أخرى، في كلمة أشرك، أول هذه الكلمة هو حرف الهمز. إذن حرف المد في كلمة والهمز في كلمة، هذا هو الجائز المنفصل. وهكذا بربي أحدا، حرف المد هو الياء في بربي، في كلمة بربي. وهكذا أحد الهمز في كلمة أخرى، قوا أنفسكم، أيضا حرف المد في كلمة والهمز في كلمة. Ya, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala mengatakan: wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. Dan hukum setelahnya adalah jaiz, mad jaiz. Dan mad jaiz ini boleh dibaca panjang dan boleh dibaca pendek jika dipisah. Maksudnya jika dipisah masing-masing dari kalimat tersendiri. Maka ketika berpisah seperti ini, inilah yang dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kata beliau hafizahullah, ini merupakan hukum yang kedua, jenis yang kedua dalam hukum mad far'i, yaitu mad jaiz munfasil. Kata beliau rahimahullah: wa jaizun maddun wa qasrun. Dan mad jaiz ini boleh dipanjangkan dan boleh dipendekkan, boleh dibaca panjang dan boleh dibaca pendek. Boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Dan ini kata beliau hafizahullah telah lewat pembahasannya di pembahasan mad dan pembahasan qasr, pendek, bacaan pendek. Kemudian kata beliau hafizahullah: infusil kullun, jika dipisah pada setiap kata, yaitu dari huruf mad dan hamzah. Huruf mad dan hamzah. Kemudian kata beliau bikilmatin, hendaknya huruf mad itu pada akhir kata dan hamzah pada awal kata yang lain setelahnya. Huruf mad berada pada akhir kata dan hamzah berada pada awal kata yang lainnya. Ya, maka ini dinyatakan oleh para ahli qiraah dengan hukum mad jaiz munfasil. Olehnya itu, mad jaiz munfasil adalah apa-apa dari huruf mad. Huruf mad ini berada pada kalimat yang satu dan hamzanya
berada pada awal kalimat yang lain. Huruf matnya berada pada akhir kalimat yang satu dan hamzanya berada pada awal kata yang lain setelahnya. Maka itu namanya mad jaiz munfasil. Ya, seperti dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wala usyriku bi rabbi ahada. Wala, di situ ada huruf mat. Huruf matnya adalah alif. Alif sebelumnya hamzah. Alif sukun sebelumnya fathah. Dan setelahnya ada hamzah, yaitu pada lafaz usyriku. Ya, usyriku. Wala huruf mat. Huruf mat di akhir kata. Usyriku hamzah di awal kata pada kata setelahnya. Maka ini namanya mad jaiz munfasil. Begitu pula pada lafaz bi rabbi ahada. Bi rabbi ahada. Rabbi ya sukun, sebelumnya kasrah. Huruf mat berada di akhir kata. Kemudian hamzanya pada kata setelahnya, yaitu yang berada di awal kata. Maka ini namanya mad jaiz munfasil. Atau pada contoh yang lain firman Allah Ta'ala, ku anfusakum. Ku ada waw sukun, sebelumnya dhammah, berada di akhir kata. Kemudian anfusakum ada hamzah yang berada di awal kata yang lain. Maka ini namanya munfasilan, terpisah. Ya, dipisah antara alif atau huruf mat dengan hamzah. Ya, dipisah antara huruf matnya pada satu kata dan hamzanya pada kata yang lain. Maka itulah yang disebut dengan jaiz. Ya, jaiz munfasil. Jadi hukum jaiz di sini boleh dipanjangkan dan boleh dipendekkan sebagaimana yang telah lalu. Nah, قال وسمي منفصلا لأن حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى فكل منهما في كلمة. وجائزا أي سمي جائزا لجواز مده وقصره كما تقدم. فهذا المد يجوز مده ويجوز قصره. ومنه ها أنتم. إذن المد في هذه الكلمة جائز منفصل. قد يقول القائل كيف يكون جائزا منفصلا وحرف المد والهمز في كلمة؟ يشكل. وهكذا هؤلاء يا أيها. إذا المد في هذه الثلاث الكلمات مد جائز منفصل. في هؤلاء المقصود المد الأول. قال فهو في الرسم متصل. إذا هذه الكلمة رسمها متصل، رسمها كأنها كلمة واحدة، وفي الحكم منفصل، لكن حكمها الجائز المنفصل، جائز منفصل. لماذا؟ قال لأنها للتنبيه ويا للنداء، فهما كلمتان منفصلتان. إذن ها أنتم، هذا أصل الكلمة، ها كلمة وأنتم كلمة، فها للتنبيه حرف المد فيها، وأنتم كلمة ضمير فيها الهمز وفيها الهمز، فكل في كلمة، حرف المد في كلمة والهمز في كلمة، فلذلك قلنا المد فيها جائز منفصل. لكنها في رسم المصحف ترسم موصولة، في رسم المصحف ترسم موصولة وكأنها كلمة واحدة. قال ويعبر عنها بالانفصال الحكمي. الانفصال الحكمي يعني حكمها منفصل، حكمها جائز منفصل، وهو أن يكون حرف المد واللين محذوفا في الرسم ثابتا في اللفظ، ثابتا في اللفظ. إذا لاحظ الألفات الصغيرة هي دلالة على حرف المد المحذوف. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, dinamakan dengan munfasil karena huruf mat dalam satu kata dan hamzah pada kata yang lain. Munfasil artinya terpisah. Ya, dikatakan terpisah karena huruf matnya pada satu kata dan hamzahnya pada kata yang lain. Kemudian jaizan dikatakan jaiz artinya boleh karena boleh dibaca panjang dan boleh dibaca pendek, dan ini telah lewat penjelasannya. Kemudian di antara contohnya
beliau sebutkan hafizahullah adalah ha antum, ha antum, atau haula, haula, atau ya ayyuha, ya ayyuha. Di sini secara penulisan atau dalam penulisan itu kita lihat bersambung, iya, bersambung. Tapi dalam hukum tajwid itu munfasil, terpisah. Kenapa? Karena ha di situ adalah ha litanbih, ha antum, ha litanbih, dan ya di situ adalah untuk an-nida. Maka dari sini kita lihat terdiri dari dua kata yang dipisah. Dua kata yang dipisah maka dianggap sebagai hukum mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Olehnya itu beliau katakan yaitu huruf mad, huruf lin yang dihilangkan dalam penulisan tapi tetap ada dalam pengucapan. Nah. قال ويلحق به أي في المقدار مد الصلة الكبرى. هذا مرة معنا التنبيه عنه. فمد الصلة الكبرى يجوز أن يمد بمقدار 4 أو 5 كما أن الجائز المنفصل قال ويمد بمقدار 4 أو 5 حركات، 4 أو 5 حركات. طيب يمكن نكمل هذا البيت. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, kemudian diikutkan dari pembahasan ini adalah mad silah kubra, ya, mad silah kubra, dan tadi beliau telah sebutkan di pembagian mad silah. Kemudian beliau sebutkan cara membaca atau cara memanjangkan hukum ini, yaitu hukum mad jaiz munfasil, yaitu dengan ketentuan panjangnya dari 4 harokat atau 5 harokat, 4 harokat atau 5 harokat. Nah. قال من طريق الشاطبية. إذن هذا الوجه الذي ذكر 4 أو 5 من طريق الشاطبية، والمختار أي المقدم أداء 4 حركات كما مر معنا في الواجب المتصل، كما مر معنا في الواجب المتصل. فالواجب المتصل والجائز المنفصل يمد مقدار 4 أو 6 حركات. وهنا تنبيه دقيق أنه يجوز قصر هذا المد أي الجائز المنفصل، لكن من طريق الطيبة، وتترتب على القصر أوجه لا بد من مراعاتها حتى لا يحصل التلفيق والخلط بين الطريقين. وقد ذكرت في الحاشية هذه الأمور التي لا بد أن تراعى بجدول. Ya, kemudian beliau sebutkan hafizahullah taala dari ketentuan hukum mad jaiz munfasil ini, yaitu dipanjangkan dengan 4 harokat atau 5 harokat. Ini dari jalur Syatibiyah, dan ini yang dipilih, dan yang diutamakan oleh para pembaca Al-Quran, yaitu dibaca panjang 4 harokat. Walaupun kata beliau hafizahullah ada pembahasan qasar, boleh dibaca pendek, ya, dan ini penjelasannya ada di catatan kaki. Nah, إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Baik, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.